a productive day of your servant. Once again, dire magtanaw na punta og avocado usa ni sa mga i-culture ato dire. I guess more than 100 avocado fruit trees na ang atong natanom dire sa wadan sa Altamlan, and not yet done totally tungod kay dako pa kayong lugar dire nga wa pa nato matamni tungod sa gasto. So karon isip akong contribution sa kinayahan sa atong Mother Nature against global warming and climate change ato na sa ning itanom. Kalis Ginoo kining yuta diri sa Altamlan, perti gyud ka productive, perti ka fertile. Unang nagtuota nang unsay atong gitanom, one day mubaw sa sa galasay sa city, what you sowed is what you reap. Then sa principles sa business and farming, 2 Corinto 9:6 upward, kung daghan ka gipugas, siyempre daghan po kaganihon. Kung gamay ra ka gipugas, gamay ra ka ganihon. The law of investment, the more gadako kag investment, the more dako kag gain. So usanis mga rasones why farmers are discouraged and they became lazy in their daily life, because ang ilang pananom inato ra. So kung gusto ka mo elevate sa imong economic life, venture. Then one thing I realize is a farmer dili ra banas gidakos yuta. Diskarte na gitawag namo nag integrated farming, bisag gamay ra kag yuta pero kamao kag arin sa imong tanom, kamao kag unsay imong itanom, perting dakuha na og kita. In fact, sa Cotabato I heard dunay interview, dili sila padaghanay og tanom kundi padaghanay bunga. So today we planted avocado. To save our Mother Earth, let's plant more avocado fruit tree as what we have done. It's Lakarang Clusas, your farmer here at Altamlan. Thank you.